न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी मेंस शॉपिंग, बीएन घाटी, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, ट्रैक एंड ड्राइव, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर। आसनसोल नगर निगम गोदाम में बड़ा खुलासा, करोड़ों का सफाई सामान पड़ा मिला, मंत्री ने मांगी रिपोर्ट। এই যে আমি শুনছি বারবার টেন্ডার করা হয়, মাল আসে অথচ মাল মানুষের কাছে পৌঁছয় না। बंकोला में हंगामा, पूर्व विधायक के घर के पास गोदाम में मिली सरकारी सामग्री, जांच शुरू। रंगदारी केस में गिरफ्तार पूर्व बोरो चेयरमैन को लेकर पार्टी कार्यालय पहुंची पुलिस, भड़का विरोध। दुर्गापुर में बड़ा एक्शन, रंगदारी और नौकरी दिलाने के नाम पर वसूली के आरोप में 2 टीएमसी श्रमिक नेता गिरफ्तार। पानागढ़ में सुरक्षा में बड़ी सेंग, एयरबेस के पास संदिग्ध सीसीटीवी कैमरा मिलने से हड़कंप, 2 आरोपी गिरफ्तार। आसनसोल के काली पहाड़ी स्थित नगर निगम गोदाम का शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गोदाम में बड़ी मात्रा में कचरा वाहन, वाटर स्क्रिपलर और सफाई कार्य से जुड़ी अन्य सामग्रियां जमा मिली। इन्हें कर्मचारियों तक नहीं पहुंचाया गया। मंत्री ने अधिकारियों से बातचीत कर गोदाम में रखे सभी सामानों की विस्तृत सूची तैयार करने का निर्देश दिया और कहा कि मामले की पूरी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्षों से सफाई कर्मचारी आवश्यक संसाधनों अभाव में काम कर रहे हैं, जबकि सामान गोदाम में पड़ा हुआ है, जो गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। अग्निमित्रा पाल ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा नियमित रूप से टेंडर किए जा रहे हैं, लेकिन सामग्री का सही वितरण नहीं हो रहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पता लगाया जाएगा कि आवश्यक सामान कर्मचारियों तक क्यों नहीं पहुंचा और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। রেজিস্ট্রেশন করেন না কেন? বিএসসি মানে ইঞ্জিনটা BS3 ইঞ্জিন ছিল, তারপরে BS4 রেজিস্ট্রেশন বন্ধ হয়ে গেল। আমাকে আজকে রাতের মধ্যে আপনি পাঠাবেন, ঠিক আছে? পাঠালাম আপনাকে ফোনটা, নাম্বারটা। এগুলো সব এরিয়াতে স্প্রিংকলার রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য লাগানো। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কালীপাহাড়ির এই গোডাউনে এসেছি। এখানে প্রচুর গাড়ি রয়েছে, যে গাড়িগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে না। রাস্তা পরিষ্কার করা, স্প্রিংকলার, ময়লা তোলার গাড়ি, প্লাস ম্যানুয়ালি আমাদের যে সাফাই কর্মীরা রয়েছে তাদের জন্য বুথস, বিভিন্ন ডাস্টবিন, বাড়ি বাড়িতে দেওয়ার, রাস্তায় দেওয়ার ডাস্টবিন, সাইকেল করে যে আমাদের ময়লা নিয়ে যায় সেই সাইকেল গাড়ি প্রচুর পড়ে রয়েছে, প্রচুর। সেগুলো আমি জানি না কেন 15 বছরের ডিস্ট্রিবিউশন হয়নি। গামবুটগুলো সাফাই কর্মীদের না দিয়ে আমাদের কাউন্সিলররা কি গামবুট পরে বর্ষাকালে বেরোবেন ভেবেছিলেন? 2000 গামবুট রাখা রয়েছে, অথচ আমাদের এখানে আমরা শুনছি আবার করে নাকি টেন্ডার হয়, আসা হয়, আবার টেন্ডার হয়, আবার করে মাল নেওয়া হয়। আমি জানি না কি সিস্টেমে 15 বছর চলেছে। 2 দিন আগে কালীপাহাড়ি ডিচগুলো পরিষ্কার করেছে, সেখানে খালি পায়ে বা হাওয়াই চটি পরে তারা পরিষ্কার করছে। এই সিস্টেমে চলতে পারে না। এই জন্য আজকে এখানে এসেছিলাম এবং আমি কর্পোরেশনের সাথে, আসানসোল কর্পোরেশনের সাথে কথা বলছি। আমি পুরো লিস্ট চেয়েছি কি কি গোডাউনে রয়েছে এবং সেগুলো কি প্ল্যানিংয়ে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করব, কোথায় কোথায় কাজে লাগাবো, এটা পুরো কথা বলেছি। আজকে রাত্রে তারা দেবে আমাকে। আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম যে গাড়িগুলো কেন নামিনি, বলল যে আগের কি ইঞ্জিনের বিষয় ছিল, সেটা অন্য ইঞ্জিন হয়ে গেছে,
কি ইঞ্জিন বললেন যেন কে ছিল? সেটা তাই জন্যই হ্যাঁ না, এটা তদন্ত মানে আগে তো আমি ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টকে কথা বলবো, কারণ বিষয়টা আমি জানি না। আগের একটা ইঞ্জিন হলে পরের একটা নতুন ইঞ্জিন যদি মার্কেটে আসে তাহলে যে রেজিস্ট্রেশন হয় না, এটা তো আমার জানা ছিল না। বিষয়টা আমাকে জানতে হবে, তাই যদি তদন্ত করার দরকার হয় তদন্ত হবে। কিন্তু এইটা তো তদন্ত করার দরকার যে এত মাল পড়ে আছে, হিসেব মতো কত মাল থাকা উচিত। এই যে আমি শুনছি বারবার টেন্ডার করা হয়, মাল আসে অথচ মাল মানুষের কাছে পৌঁছয় না। আজকে গামবুট নেই, আজকে ঠেলা গাড়ি নেই, আজকে চাকা করে যে ময়লা তোলে সেই গাড়ি পড়ে রয়েছে, সেই গাড়ি ডিস্ট্রিবিউট হয়নি। বড় বড় স্প্রিংকলার মানে রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য যে স্প্রিংকলার গাড়ি থাকে সেইগুলো পড়ে রয়েছে। মানে চরম অব্যবস্থায় চলেছে আর কি লাস্ট 15 বছর, দেখলেও খারাপ লাগে। এই দেখুন বাংলার মানুষ এত বিশাল ম্যান্ডেট দিয়ে আমাদের সরকারকে এনেছে। বাংলার মানুষ বলে দিয়েছে পরিষ্কার যে যারা চুরি করবে, যারা লুট করবে, যারা অত্যাচার করবে, এই সরকারকে তারা চান না। তাই আমরা অগত্যাই ব্যবস্থা নিচ্ছি। কিন্তু আজকে তৃণমূল এই যে বড় বড় কথা বলেন, দুদিন আগে মমতা ব্যানার্জি বলছিলেন তাদের দলের নীতি আদর্শ দর্শন। এটাই কি মমতা ব্যানার্জি আপনার নীতি আদর্শ দর্শন? যে আপনার কাউন্সিলররা বাড়ি ভর্তি সরকারের জিনিস যেটা মানুষকে দেবার সেগুলো গুচ্ছ গুচ্ছ নিয়ে রেখেছেন। কি করবেন? বাড়িতে 1000 ডাস্টবিন লাগাবেন, নাকি সেগুলো বিক্রি করে সেটা থেকেও পয়সা তোলার মানে প্ল্যানিং ছিল? पश्चिम बर्धमान के अंडाल स्थित बंकोला इलाके में शुक्रवार को उस समय हंगामा मच गया जब स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पांडेश्वर के पूर्व तृणमूल विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती के आवास के पास स्थित एक गोदाम में बड़ी मात्रा में सरकारी राहत सामग्री होने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों के अनुसार गोदाम के अंदर सरकारी योजनाओं के तहत वितरित की जाने वाली साड़ियाँ, कपड़े, मच्छरदानियाँ और स्कूल छात्रों की वर्दियाँ रखी हुई थी। एक कमरे में कॉन्डोम के पैकेट भी मिलने का दावा किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही अंडाल थाना पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे तथा स्थिति को नियंत्रित किया। আমাদের ছেলে আমরা সারা ছিল पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घटना को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। भाजपा ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि इस संबंध में पूर्व विधायक या तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। না বাচ্চাদের ড্রেস, না জুতো, না মশারি কিছু আমাদেরকে দেয়নি। বাস ঠিক আছে, আমরা কিছুই পাই না। এটার আমাদের আমার ন্যায্য ফাইসালা চাই। হ্যাঁ, আমার নাম জুলি খাতুন। এটা এখানে যত জিনিসপত্র ছিল এটা কি সরকারি জিনিসপত্র ছিল? সব সরকারি জিনিসপত্র। তোমাদেরকে কোনোদিন দেয়নি? কোনোদিন দেয়নি, কোনোদিন দেয়নি। टेस्ट करके रखा है, गरीब को कुछ गरीब को देता नहीं है। हम लोग को पैसा देता नाम देता है, एक चावल नहीं देता है, एक तिरपाल मांगते हैं, तिरपाल भी नहीं देता है। होता है नहीं है, हम लोग का पति के लिए आते हैं, अच्छा काम दीजिए करके खाएगा तो भी नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है। स्कूल ड्रेस यहाँ कैसे आ गया? बच्चा लोग कैसे नंगे पैर स्कूल जाता है, जूता नहीं देता है, जूता देता है छोटा साइज का जूता नहीं देता, वो भी बड़ा जूता बिक्री करता है। क्या नहीं है, जितेंद्र तिवारी का आया था, हम काम करके आ रहे थे तो वो बोला पानी खोज रहा था, उसको पानी कोई नहीं दिया, सिर्फ पानी हम दिए। बस आप फटाफट कैमरा कर लिया मोबाइल में, नरेंद्र को भेज दिया। हाँ, भेज देने के बाद में तो जा करके हमको कान पकड़वाया, उठवाया, बैठवाया, ठुकवाया, चटवाया। काची बोलता है दीपक साव यार काची लखना চরিত্র পাসওয়ান এরা সব এই গোদামে মাল রেখেছে, গরিবের কোনোদিন পায়নি। এরা এই মা বোনরা এসছে, এদের স্বামীরা ও বাঁকুড়া থেকে লোক নিয়ে এসে কাজ করে, দেখে কিন্তু গরিবের হোক এখানে কেউ পেত না। একটি না তিরপল পেত কত মানুষের, না মশারি পেত, ডেঙ্গু মানুষ মরত, না শাড়ি পেত, না স্কুলে বাচ্চারা কাপড় পেত।
চাল ডাল সব গরিবরা কেউ পেত না, সব গুদাম গুদাম ভরা আছে দেশ। সাধারণ মানুষের বাড়ি পাচ্ছে না, ঠিক আছে, সাধারণ মানুষের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে মানুষ তিত হয়ে গেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ বাড়ি পাচ্ছে না। যারা নয়ননাথ চক্রবর্তী যারা খুবই খাস নিজের লোক, তারা বাড়ি পর বাড়ি পাচ্ছে। আর উনি এডিডিএ থেকে বাড়ি করিয়ে, ইসিএল এর পয়সা থেকে বাড়ি করিয়ে আলিশান বাড়ি করেছেন কি জন্য? ময় মস্তি করার জন্য। দেখুন এখানে ফেলা রেখেছে, ইউজ করছে ওরা। এখানে রাত্রেবেলা তাসর বসতো, ওদের মেয়ে ছেলে গিয়ে নিয়ে এসে নাচ করতো, সবকিছু উল্টো পাল্টা এখানে কাজ করতো। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल, डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, BSA, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, GT रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। जामुड़िया में गुरुवार देर रात उस समय हंगामा मच गया जब पंचायत समिति के लोक निर्माण कर्माध्यक्ष और तृणमूल नेता उदीप सिंह के कब्जे वाले ECL आवास से बड़ी मात्रा में सरकारी राहत सामग्री और राशन मिलने का दावा किया गया। स्थानीय भाजपा नेताओं की सूचना पर कोलेरी प्रबंधन, पुलिस और केंद्रीय बल की मौजूदगी में आवास का ताला खोला गया। अंदर से सैकड़ों कंबल, तिरपाल, कपड़े तथा राशन का चावल और गेहूँ बरामद होने का दावा किया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई और उन्होंने उदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने बरामद सामग्री को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। এখন আমরা যেদিন আমরা প্রধানের বাড়ি যাই সেদিনে যে সরকারি যে সম্পত্তি পাওয়া গেছে সেদিনে আমাদের কাছে খবর আসে যে এই পড়াশিয়া যে সমিতি মেম্বার উদীপ সিং তার বাড়িতেও আছে। তো আমরা সেদিনই পুলিশকে জানাই, কিন্তু পুলিশ সে সময় আমাদের হাতে কোনো রকম কোনো আইনত কাগজ ছিল না, সে কারণের জন্য পুলিশ বলেছিল আমরা তালা ভাঙতে পারবো না। তারপর আমরা যাই ইসিএলের এজেন্টকে চিঠি দিই, এজেন্ট থ্রু চিঠি যে পুলিশ অফিসারের কাছে যাই এবং আজকে থেকে 4 দিন আগে পর্যন্ত ওনারা আসছিল আর যাচ্ছিল, শুধু কোনোরকম কোনো মানে কারবাই হচ্ছিল না। আজকে ফাইনালি যে তালা খোলা হলো এবং দেখলাম যে কত গরিব মানুষের তিরপল, তারপর কম্বল, শাড়ি এগুলো তার বাড়ির মধ্যে মজুদ করে রেখেছি। ইসিএল কর্তৃপক্ষ কেউ এসছে এই অভিযানে? হ্যাঁ এসছেন, এজেন্ট বাবু আছেন, তার সঙ্গে PM বাবু আছেন, এরা সব এসছে।
दुर्गापुर नगर निगम के पूर्व बोरो चेयरमैन रामप्रसाद हल्दर को रंगदारी वसूली और आतंक फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद शुक्रवार को पुलिस जांच के सिलसिले में उनके आवास और फिर वार्ड संख्या 20 स्थित तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय लेकर पहुंची। जैसे ही पुलिस उन्हें पार्टी कार्यालय लेकर पहुंची, पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। आरोपी नेता को देखते ही स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने रामप्रसाद हल्दार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चोर चोर के नारे लगाए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस सूत्रों के अनुसार जांच के हित में रामप्रसाद हल्दार को पार्टी कार्यालय ले जाकर वहां मौजूद विभिन्न दस्तावेजों और अन्य जानकारियों की जांच की गई। हालांकि उनके वहां पहुंचने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौके पर जमा हो गए, जिससे माहौल लगातार गर्माता गया। बढ़ते तनाव को देखते हुए इलाके में केंद्रीय बलों की भी तैनाती की गई। पुलिस की मौजूदगी में जाँच की प्रक्रिया पूरी की गई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान रामप्रसाद हल्दार के खिलाफ लोगों का आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिला। আজকে আমরা আজকে ওনাকে জুতোর মালা এই জন্যই পরানো হলো, কেন কি উনি যেরকম অত্যাচার করেছে এত বছর ধরে, 15 বছর ধরে আমাদের উপরে, তার এটা হচ্ছে একটা প্রতিফল। তার কারণ হচ্ছে যে উনি এখানে জমি থেকে মানুষের, গরিব মানুষের জমি জোর করে দখল করেছেন। একটা মন্দির বানিয়েছেন মানুষের জমি জোর করে দখল করে, ওনার বাবার নাম। তো ওটা কি ওনার বাবার সম্পত্তি? প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, কত গরিব মানুষ জানেন চোখের জল ফেলতে ফেলতে চলে গেছে, তাদের জমির দলিল ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে, তোমাদের জমির দলিল নেই, ওটা আমার জমি বলে। ওনার এত বড় আস্পর্ধা। উনি, আমি বুথে বসে আছি, উনি বুথে গিয়ে আমাকে বলেছেন, আমার হাজব্যান্ড বিজেপি কর্মী ছিলেন এবং উনি কালী পুজোর দিন রাতে মারা যান। আমাকে বুথে গিয়ে বলেছেন যে আপনি দেখতে সুন্দর, আপনার তো ভালোই ফিগার আছে, তা আপনি যে বিজেপিতে বসেছেন, যখন 26-এ হেরে যাবে তখন পারবেন তো সামলাতে? ছেলে পাঠিয়ে দিলে কজনকে সামলাবেন? উনি ওটাই প্রাপ্য। বিগত দিনে উনি যা করেছেন, 2021-এ যা ভায়োলেন্স করেছেন, তার প্রত্যক্ষ দোষী আমিও। আমার বাড়িতেও অ্যাটাক হয়েছিল, আমার বাড়িতে বাড়ি ভাঙচুর করেছিল, তারপর আমার বাইকটা ছিল, বাইকটা দুর্মুজ করেছিল এবং ওনার যে গুন্ডা বাহিনী নিয়ে এসে মুখে ফেটি বেঁধে আমার ঘরে অ্যাটাক করেছিল। ইভেন কি আমার ছেলে তখন 8-এ পড়ে, সেই অবস্থা আমার এই ছেলেকে 1 থাপ্পড় মেরেছিল, আমার ভাইকে মেরেছিল 2 থাপ্পড়। মানে প্রতিহিংসা যেটাকে বলে, যে আমার দোষ কি, যে আমি একটা সনাতন ধর্ম পার্টি করতে এসেছিলাম। दुर्गापुर में पुलिस ने निजी औद्योगिक कंपनी ग्रेफाइट इंडिया से जुड़े 2 तृणमूल श्रमिक नेताओं शेख रमजान और कार्तिक रज्जक उर्फ पीयू को गिरफ्तार किया। दोनों पर नौकरी दिलाने के नाम पर रंगदारी वसूली, श्रमिकों के बीच भय और आतंक का माहौल बनाने तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन आरोपों के आधार पर कोकोबेन थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। थाने से अदालत ले जाने के दौरान आरोपियों को देखकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए। इस घटना को लेकर अदालत परिसर और आसपास के इलाकों में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। এর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে, এমনি সবার ক্ষেত্রে তোলা তুলেছে, 2 লাখ 3 লাখ করে নিয়েছে চাকরি দেওয়ার জন্য, কিন্তু কাউকে চাকরি দিতে পারেনি। বলেছিল এবারে যদি ভোটে জিতি তাহলে চাকরি দেবো, কিন্তু টাকা অনেকজনা নিয়ে নিয়েছে। অনেকজনা এমন কি পারমেন্ট করার জন্য 8 লাখ 10 লাখ করে নিয়েছে। কোথায় চাকরি দেবে? গ্রাফাইটে।
নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेस, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, पाकबंदी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. पानागढ़ वायुसेना स्टेशन के निकट संदिग्ध तरीके से सीसीटीवी कैमरा लगाने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि एयरफोर्स स्टेशन की सीमा से करीब 10 मीटर दूर एक लंबे पाइप पर 360 डिग्री घूमने वाला कैमरा लगाया गया था, जिससे कई महीनों से स्टेशन के अंदर की गतिविधियों और मुख्य प्रवेश द्वार की तस्वीरें रिकॉर्ड की जा रही थी। वायुसेना अधिकारियों की नज़र इस पर पड़ने के बाद मामले की सूचना काकसा थाना पुलिस को दी गई। जाँच में कैमरे में एयरफोर्स स्टेशन के अंदर के दृश्य मिलते पर पुलिस ने गैराज मालिक मुन्ना पंडित और कैमरा इंस्टॉल करने वाले संदीप दुबे को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को दोनों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रणव कुमार भी काकसा थाने पहुंचे और जांच की समीक्षा की। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी पानागढ़ और काकसा क्षेत्र में सुरक्षा से जुड़े मामलों में कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिससे इस सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। বলছি যে কি হয়েছে যে এখানে যে গ্যারেজ থেকে পুলিশ কি নিয়ে গেছে? ক্যামেরা নিয়ে গেছে, ক্যামেরা লাগানো ছিল। ক্যামেরা লাগানো ছিল? মানে কিসে? এই পাইপে? হ্যাঁ পাইপে। এই পাইপে লাগানো ছিল। কবে নিয়ে গেছে ক্যামেরা পুলিশ? ক্যামেরা পরশুদিন খোলা করেছে। হ্যাঁ। আর কালকে ওকে নিয়ে গেছে। কাকে অ্যারেস্ট করেছে? কাকে? ও ওকে একা না আরেকজন করেছে? ওকে বলছে অ্যারেস্ট করেছে একা। শুনলাম দুজনকে। না ওকে ক্যামেরা লাগিয়েছে তাকে ধরেছে মনে হয়। ও যে ক্যামেরা লাগিয়েছে তাকে ধরেছে আর ও একে ধরেছে। এখান থেকে ওকেই ধরে নিয়ে গেছে। আচ্ছা কবে কবে লাগিয়েছিল ক্যামেরা? ক্যামেরা না আমরা বলতে পারি না, কিন্তু আমার কোনো আইডিয়া নাই। আচ্ছা গ্যারেজটা 5-6-7 মাস করেছে। এই গ্যারেজটা 5-6 মাস হয়েছে? মানে তখনই লাগিয়েছে নাকি এটা? হতে পারে। আচ্ছা এটা কি ওর নিজের জায়গা? হ্যাঁ কিনেছে। কি নাম এর? মুন্না পণ্ডিত। কোথায় থাকে? এ আপনার রেলপার আপনার কি ওকে বলে ট্যাঙ্কিতলা কি আছে বাড়ি। আচ্ছা এই ঘটনা জানার পর কি ভাবছেন, কি মনে করছেন? আমরা আর কি ভাবো, আমরা তো কিছু জানি না। এই যে কাজ, এই ক্যামেরা নিয়ে এয়ারপোর্টের ছবি নেওয়া, মানে কি প্রয়োজন ছিল এর? এটা ভাবছে এখানে কোনো গাড়ি ফাড়ি কোনো কিছু চলে না, কোনো লেগেছে হতো। এয়ারপোর্টের মুখ থেকে এত এত উঁচু করে পাইপ একটা ভুল। এটা নিজের এলাকাটা লাগানো দরকার ছিল। আমার যে কোনো জিনিস চুরি হয়, এবার আমি এলাকাটা দেখলাম না, ভুল আছে। এটা সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো ছিল এয়ারফোর্সের যে বাউন্ডারি আছে তার পাশে। সেটা আমরা রিসিভিং করেছি, দুজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। দুজনকে অ্যারেস্ট করেছেন।
এটা কোথাকার লোক, এখানকার লোকাল? এর মানে কোনো লিঙ্ক কিছু পাওয়া গেছে স্যার কোনো? না, এই পর্যন্ত আমরা কিছু পাইনি। মানে কি উদ্দেশ্যে কি মানে কিছু মানে বোঝা গেছে কি উদ্দেশ্যে কি করছিল? আমি তো বললাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আচ্ছা। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जहां भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच तीखी सियासी जंग देखने को मिलती है, वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आसनसोल नगर निगम में एक अलग ही तस्वीर नजर आई। निगम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कई जनप्रतिनिधि एक ही मंच पर दिखाई दिए। कार्यक्रम में भाजपा विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी, आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर वसीमुल हक, अभिजीत घटक, निगम चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी तथा बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत लोगों के बीच पौधों का वितरण किया। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर पर्यावरण बचाने के लिए एकजुट हुए नेताओं की यह तस्वीर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। कार्यक्रम के दौरान सभी ने अधिक से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम पीएन घाटी। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, ट्रैक एंड ड्राइव, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर,